Bentar dulu ya. Silahkan dibuka buku kurs Bu halaman 138 ya. Sudah dibuka halaman 138. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin materi pronomen man sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham sih, Bro. Eh, untuk menunjukkan man itu selain diartikan harus dipahami maksud tujuannya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Bagian yang 3A, Urlaub in einer Stadt, liburan di sebuah kota, was möchten Sie machen? Apa yang ingin Anda lakukan? Erzählen Sie, beritahu kami. Jadi ini membuat kalimat, pilihan kalimatnya ada di bawah ini, yang mulai dari ein Museum besuchen sampai Souvenir kaufen, dan boleh ditambahkan lagi kalau misalnya kegiatannya tidak ada di sini, dibentuk ke dalam sebuah kalimat seperti di bawahnya. Ich möchte eine Stadtführung machen und ein Museum besuchen misalnya. Oke, silakan dibuat dulu dalam bentuk kalimat. Semuanya ich mochte. Iya betul, semuanya ich möchte.
secara tidak langsung satu satu kalimat bisa dua tujuan. Iya, Tidak apa-apa. nggak apa-apa. Sudah, Prof? Oke, silakan disebutkan. Ich möchte die Altstadt besichtigen und, und in ein Café gehen. Oke. Ich möchte ins Theater gehen Mm. und in einen Club gehen. Ich Oh, möchte Souvenir kaufen mm. Lalu, imuhte souvenir und in kaufen ein Café gehen. und oh, berarti kafenya 2 kali. Dua kali. Oke. Nah, Karena kan antara souvenir, pembelian souvenir bisa sambil jalan-jalan ke kafe secara tidak langsung. oh, oke, oke. Berarti pisah kalimatnya ya. Yang keduanya itu. Jadi tadi 4 kegiatan, 2 kegiatan awal bareng, lalu 2 kegiatan lainnya pisah. Dikasih titik kah? Kan un kan biasanya kalau ya di titik Mm-mm. di akhir. Di akhir. Oke. Ya, bisa seperti itu. Ich möchte die Altstadt besichtigen und in ein Café gehen. Titik. Baru ich möchte apalagi tadi? Oh, ich möchte Souvenirs kaufen und in ein Café Un gehen. in ya. Oke. Nah, untuk yang in ein Café gehen itu bisa ditulis seperti itu atau dibuat lebih singkat pakai ins. Jadi langsung saja un ins Café gehen. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian B. In Basel im Hotel, di Basel, tepatnya lagi di hotel. Hören Sie das Gespräch, dengarkan percakapannya. Welche Vorschläge hören Sie? Saran apa yang Anda dengar? Kreuzen Sie an, silang kotaknya. Oke, ein Moment. Bentar ya, saya buka dulu ukurannya. 2, saya izin off cam dulu biar lebih stabil. Sebentar ya. Oke. Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im 3. Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne.
Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10:30 Uhr oder um 11:45 Uhr und dauert eine Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja, was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10:30 Uhr ist gut. Gerne, dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja, Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. hm, gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Ha, da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club und übermorgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Gute Nacht. Oke, jadi sudah atau satu kali lagi? Ada 3 tempat yang disebut sih kalau dari pembicaraan. 3 tempat. Oke, apa aja? In der Altstadt spazieren gehen, in Restaurant gehen, sama Museen besichtigen. Ngebahas restoran Lowenshorn, Altstadt, sama museum. Oke, ada 5 aslinya, yaitu 2 lagi yang Ein Theater besuchen dan eine Stadttour mit der Trammachen. Ya, jadi dia berjalan-jalan di kota tua, terus dia juga mengelilingi kota memakai tram, pergi ke restoran, mengunjungi museum, mengunjungi teater. Gitu ya. Lalu yang 3C, listen see di regel, baca aturannya, Excellency beritahu kami, was kan man in Basel machen, apa yang bisa dilakukan di Basel. Ini dibuat dalam bentuk kalimat yang tadi. Tadi kan sudah ada 5 ya. Nah, ini satu contoh sudah ditulis, man kan in der Altstadt spazieren gehen. Ini tinggal dilengkapi lagi dengan yang tempat-tempat lainnya. Yang eine Stadttour, in Restaurant gehen, Museum besichtigen, dan ein Theater. Dibuat menggunakan kalimat man. Alles klar? Oke, silakan dibuat terlebih dahulu ya. Kalau sudah, nanti langsung on mic aja.
semuanya mankan kayak gitu. Lima-limanya. Iya betul, dibuat dalam bentuk pronomen man. Udah, Prof? Ya, kalimat yang kedua, bagaimana? Man kann ins Restaurant gehen. Ya, Man kann Museen besichtigen. ya, Man kann eine Stadttour mit der Tram machen. ya, Man kann ein Theater besuchen. ya, betul. Seperti itu cara membuat kalimatnya ya, menggunakan pronomen man. Nah, sekarang bagian D, hören Sie noch einmal das Gespräch in 3b. Dengarkan sekali lagi percakapan yang ada di 3b. Berichten Sie über die Pläne von Katharina und Johannes. Laporkan rencana Katharina dan Johannes. Melaporkannya menggunakan 5 kalimat di bawah ini, 5 kata, Entschuldigung. Zuerst artinya pertama, dan kemudian, lalu danach setelah itu, lalu später itu juga kemudian, ya, dan yang terakhir zum Schluss pada akhirnya, gitu ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk kalimat seperti yang zuerst wollen Katharina und Johannes. Pertama, Katharina dan Johannes menginginkan apa, kemudian itu. Disimak lagi dari audionya ya. One moment. Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im 3. Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10:30 Uhr oder um 11:45 Uhr und dauert eine Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja, was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10:30 Uhr ist gut. Gerne, dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja, Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur.
Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Ha, da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club. Und übermorgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Gute Nacht. Oke. Noch einmal, oder? Yang terakhirnya tuh dia ngajak ke teater tapi tidak, dia pengen ke klub ya. Yang terakhir, Teater besuhan, teater besuhan. Ein Moment ya. ein, Hmm. ein, in Club, einen Club. Yang terakhir itu bukan teater tapi ke museum. Ah, terakhir ke museum. Mm. Oh iya, teater. Entschuldigung. Iya betul, teater tapi dijawab enggak, kita akan ke klub. Iya. Iya. Jadi Hmm. urutannya pertama tuh kan eh Alstad Spazieren gehen, Hmm. Tour Stadtour mit Tram, kedua Alstad Spazieren gehen, ketiga museum, keempat restoran, kelima teater. Kelima teater. Bukan, tapi boleh silakan dibuat dulu dalam bentuk kalimat ya. Atau saya berikan transkrip transkrip audionya. One moment, saya berikan transkrip audionya sebentar ya. Oke, silakan Bu Lia cek di WA, saya sudah kirimkan dan nanti tinggal dibuat dalam bentuk kalimatnya menggunakan Cuers dan Danas, Peter dan Cumslus ya. Nanti boleh diketik atau ditulis tangan, difotokan juga nggak apa-apa ya. Dan ah, kalau sudah em, boleh langsung on mic. Entschuldigung karena ternyata mulai tidak premium. Saya akan kembali membuat link ya. Kenapa, Prof? Ini Zoom-nya akan berakhir dalam 10 menit. Jadi nanti akan ada link lagi ya. Kalau nanti setelah 10 menit kelempar, saya akan kirimkan link baru ya. Ya, Prof.
Udah, Bro? Oke, boleh dikirimkan. Apa diketik? Boleh juga. Tolong kirimnya ke WA aja ya, Bu Lia, karena ini kurang dari 1 menit lagi Zoom-nya akan berakhir. Nanti saya share dulu link baru join lagi ya. Oke, itu tadi jawabannya sudah saya kirimkan. Ya, sekarang kita lanjut yang ketiga E. Ein Tag in Basel, sehari di Basel, was wollen Sie machen? Apa yang ingin Anda lakukan? Recherchieren und berichten Sie. Cari informasi dan dilaporkan, ditulis kembali. Jadi, kalau misalnya sedang berada di Basel, apa yang ingin Bulia lakukan? Kali ini sama, tidak usah lihat yang 3A sampai 3D. Silakan di research. Mm-mm. Ich wollte eine Stadt, eine, ich wollte eine Souvenir kaufen Oke, und in ein Café gehen. und ins Café gehen. Oke. Mama kan selalu ingetnya oleh-oleh dan nangkring di kafe. Oh iya, berarti dua hal itu yang Simple. akan Bulia lakukan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 4A, Der Weg zur Stadttour, jalan menuju apa namanya wisata yang di kota. Hören Sie und ergänzen Sie die Wegschreibung. Dengarkan dan lengkapi petunjuk jalannya. Jadi ini ada rute zum Zentralbahnplatz Basel, ya. Tinggal nanti dilengkapi Einsteigennya, ya. Einsteigennya itu naiknya nanti dia di mana, lalu nanti turunnya dia di mana. Itu simak di audio. Ein moment, suara saya putus-putus nggak ya, Bu Lia? Enggak. Enggak, oke. Karena di laptop saya gambar sayanya patah-patah, takutnya suaranya juga ikutan. Oke, sebentar ya, kita huruf lagi. Saya izin off cam dulu biar lebih stabil. Oke, silakan didengarkan. Sag mal, wie kommen wir denn jetzt zu der Stadttour?
Keine Ahnung. Schau doch mal auf dem Handy nach. Ja, mache ich. Wie heißt nochmal der Platz? Zentralbahnplatz? Ja, ich glaube schon. Okay, also wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Also schau. Hm? Wir sind hier und da ist die Abfahrt. Siehst du? Also, wir können mit der Tram fahren. Wir gehen zur Haltestelle Bankverein, da steigen wir in die Tram ein. Und am Zentralbahnplatz steigen wir wieder aus. Das ist ja einfach. Und da muss man nicht umsteigen? Nein, die Tram fährt direkt. Warte, das ist die Nummer 8 und die Nummer 10. Super, dann mal los. Und wie kommt man jetzt von hier zur Tram? Oke, satu kali lagi atau cukup? Belum paham form Einsteigen-nya, Mm-mm. Bang Ferin. Ya Einsteigen. sih, Einsteigen itu apa, Bro? Einsteigen itu naiknya. Di Strambenban Parade. Noch einmal. Einsteigen di Strambenban? bukan. Oke, kalau gitu coba saya bacakan ya. Saya bacakan dialognya. Sag mal, wie kommen wir denn jetzt zu der Stadttour? Keine Ahnung. Schau doch mal auf dem Handy nach. Ja, mache ich. Wie heißt nochmal der Platz? Zentralbahnplatz? Ja, ich glaube schon. Okay, also, wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Also schau. Wir sind hier und da ist die Abfahrt. Siehst du? Also, wir können mit der Tram fahren. Wir gehen zur Haltestelle Bankverein. Da steigen wir in die Tram ein. Und am Zentralbahnplatz, äh, und am Zentralbahnplatz steigen wir wieder aus. Das ist ja einfach. Und da muss man nicht umsteigen? Nein, die Tram fährt direkt. Warte, das ist die Nummer 8 und die Nummer 10. Super, dann mal los. Und wie kommt man jetzt von hier zur Tram? Artinya adalah katakan bagaimana kita bisa pergi ke tur kota sekarang. Aku tidak tahu kenapa kamu tidak mencarinya di handphonemu. Ya, akan aku lakukan. Apa nama tempatnya? Central Bahnplatz. Ya, aku kira begitu. Oke. Jadi di mana kita sekarang? Ah, di sini. Lihatlah. Kita di sini dan ada pintu keluar. Kamu lihat? Jadi kita bisa naik tram. Kita pergi ke halte Bankverein. Kita naik tram di sana dan kita turun lagi di Central Bahnplatz. Itu sangat mudah. Lalu dan tidak perlu naik dan tidak perlu ganti tram. Tidak, tramnya langsung menuju ke sana. Tunggu, itu nomor 8 dan 10. Baiklah, ayo kita pergi. Dan bagaimana kita pergi dari sini ke tram? Jadi, tadi Einsteigen dia naiknya dari mana? Dia naiknya dari Einsteigen Haltestelle Bankverein. Naik di pemberhentian Bankverein. Lalu tram NR itu kenapa? Einsteigen-nya di tram, Tankeray. Haltestelle. Sebelum Bankverein itu ditulis Haltestelle. Ya, jadi Einsteigen Haltestelle Bankverein. Tram NR itu nomor NR-nya ya. Jadi nomornya itu 8 atau 10. Baru yang paling
Mm-mm. Ya, Mas. Ya. Dan yang bawah, yang paling bawah itu jawabannya adalah Aussteigen. Haltestelle Zentralbahnplatz ohne Umsteigen. Itu turun di pemberhentian Zentralbahnplatz tanpa berganti kereta, tanpa berganti tram. Jadi, Aussteigen. iya, Aussteigen. Ya. Ya, Kak. Nah, lalu ini Straßenbahn kalau di mana namanya? Kalau di selatan Jerman atau Austria itu disebutnya Straßenbahn di tram ya. Tapi kalau di Swiss dia disebutnya Das Tram. Yang berbeda hanya der di dasnya saja. Oke, kita lanjut ke halaman 139. Bagian 4b, beschreiben Sie den Weg von Ihrem Sprachinstitut zu einer Attraktion in Ihrem Ort. Jelaskan rute dari lembaga bahasa Anda ke objek wisata yang ada di kota Anda. Bisa memakai yang ada di dalam kotak ini. Misal di kota itu ada museum, ada Bahnhof, atau taman, atau Rathaus, atau tempat lainnya, bisa ke sana menggunakan bus atau memakai kereta bawah tanah. Lalu dikasih tahu nomornya nomor berapa, ya. Atau bisa juga turun di halte mana. Terus nanti dari tempatnya atau dari haltenya bisa mengubah mengubah apa namanya mengubah transportasinya. Misal dari awalnya naik kereta merubah jadi bus atau sebaliknya gitu. Dan nanti dikasih tahu dan Niman lalu naik naik apa itu tadi. Ya, setelah naik baru yang terakhir der Park oder das Museum atau tempat lain is an der Haltestelle. Di taman, di museum atau di tempat lain ada halte bus gitu. Nah, dalam membuat kalimatnya itu bisa lihat yang sebelah kanan yang Man fährt vom Sprachinstitut mit dem Bus Nummer 3 dan pung 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 pung. Naik bus nomor 3 dari Institut Bahasa, Lembaga Bahasa, lalu nah itu baru diisi menyambung. Alles klar? Iya, Prof. Oke, silakan dibuat terlebih dahulu ya, Bulia. Nanti seperti biasa kalau sudah diketik atau difoto dan dikirimkan lagi. Saya izin ambil charger sebentar ya. Ya, Prof.
Kalau misalkan ganti jadi der U-Bahn, berarti mankan auf-nya ganti der U-Bahn juga. Jadi der U-Bahn, hmm, iya, diganti mengikuti yang ada di apa namanya di kotak, ya. Der U-Bahn juga. Der U-Bahn juga mankan auf der U-Bahn. Iya. Ini disesuaikan dengan di Indonesia ya. Jadi apakah di Indonesia ada U-Bahn? Kereta kan? Kereta. Oh iya, U-Bahn itu kereta. Oh, berarti bukan U-Bahn ditulisnya, tapi cuk. Karena kalau U-Bahn kan yang kereta apa bawah tanah kan belum ada di Indonesia. Jadi kalau pakai kereta bisa pakai Disesuaikan cuk. dengan Indonesia. Iya. Agak bingung ini teh maksudnya susunannya tuh kita ke museum. Kalau Pakai apa susunan gitu ya maksudnya. Atau ke taman. Susunan tempatnya itu bebas, misal mau ke museum atau ke taman atau ke mana, itu tidak di apa namanya, tidak ditentukan. Silakan menentukan sendiri urutannya. Yang penting kalimatnya. Misal kalau eh, dari awal ya, kan ini kalimat awal adalah Man Ver vom Spree Institut mit dem Bus Nummer 3 dan cum museum, misal dari museum nanti menggunakan bus lagi nomor 5 misalnya. Mau kemana? Turun di halte misal Mansteig an der Haltestelle apa ya? Contoh halte misal Arion Ein. Nah, lalu nanti dari mana lagi dari tempat yang dituju misal sudah dari museum. Museumplatz itu atau an der Haltestelle seperti itu. Oke. Ya, Agak-agak. agak-agak rancu ya, tapi silakan dipilih. Pokoknya itu yang ada Mungkin garis miring, kalau di dipilih aja. kalau misalkan sesuai dengan yang ada di Indonesia, urutannya saya lebih baik ke ITB. Manfaat Boleh. form ITB, misalnya meet them, bukan besi dari ITB ke Taman Geologi, ke Museum Geologi, kita naik angkot Angkot, nomor 16. boleh. Oh ya, angkot berarti boleh saja ditulis angkot. Dari mm, kalau ngirutin ini bingung, harus disesuaikan dengan Indonesia Raya jadi rancu. jadi rancu ya. Oke deh, kalau gitu Iya, mungkin harus disesuaikan dengan Indonesia. mm, oke, kalau gitu, kalau misalnya merasa sulit disesuaikan dengan yang ada di Indonesia, kalau gitu boleh silakan menggunakan yang ada di sini. Jadi tidak sepenuhnya benar juga kan problem. Eh, Tidak sesuai realitanya nggak apa-apa, gitu ya. Coba bermain dengan realita ya. Iya, Meet them nanti kalau misal angkot menggunakan aja ya. iya yang di Indonesia seperti misal angkot atau bajai itu kan tidak ada bahasa Jermannya ya. Jadi boleh ditulis saja angkot gitu-gitu. Atau kalau mau disesuaikan dengan yang di Jerman juga kan problem, berarti jadinya tidak sesuai realita kan problem juga. Oke? Dan tuh kemudian ya.
Kalau kita berjalan kaki dan kemudian kita jalan kaki ya. Ya, dan gaya i seperti itu. Atau dan man lalu pakai gaya, gayanya tapi dikonjugasikan dengan subjek RCS. Berarti menjadi Manggeh. ya, jadi geh, betul. Dan man geh bla bla bla. Man dan manggeh. Jalan kaki ke sebelah kanan. Indrek Hmm? ya. Ya, Imreh. Indrek ke Wircum langsung ya, Wircum. Hmm? Jalan kaki ke sebelah kanan, kita ketemu Taman Lansia. Iya, oke. Indrek Imreh, Lansia. ya, Lansia Park. Balik lagi di sini subjeknya kita gunakan si man ini ya. Jadi tidak kita pakai Ya. i, wir, dan lain-lain. Oke. Cuma singkat berarti, Pro nggak bisa banyak. Ya, Kalau dengan sesuaikan Indonesia. nggak apa-apa, singkat aja karena memang yang penting sudah bisa membuat bentuk kalimatnya. Dana tuh setelah itu man Kenapa? enggak kan lanjutannya man dana man kan Hmm? mengunjungi apa, Prof? Besuhan, Besuhan museum pos dan giro im langsung aja disebut ya, Prof. iya. Oke. Manfaat part from ITB meet them angkot nomor dan Zoom Museum Geologi Bandung. Oke. Dan manggeh inreh Lansia Park. Hmm. Dan man kan besuhan Museum Pos dan Giro im Gedung Sate. Besuhannya di belakang. Berarti Mankan, apa tadi nama tempatnya? Mankan Museum. Museum Gedung Museum Pos dan Giro di Gedung Sate. Ya, Museum Pos dan Giro. Gedung satenya itu dirubah auf Deutsch, berarti di gedung satenya itu dirubah auf Deutsch. Berarti menjadi in sate gedung in sate ya, apa bukan ya? im. Oh ya, Entschuldigung, Im ya, gedung sate auf Gedung Deutsch. Sate Besuhan. Einen Moment ya, gedung Gebäude Sate. Im Gebäude Sate Besuchen. Mengunjungi kan? Ya. Ya, seperti itu. Kenapa si besuhannya ada di belakang? Karena tadi di depan sudah ada model verben kan. Kan tadi danah, mankan, bla bla bla, besuhan. Ya kan?
Makanya si besuhan dia ditaruh di belakang dalam bentuk infinitif. Oke, lalu ada lagi Hmm, yang terdekat sih cuma itu aja sih. oh, sudah ya. Berarti kalimatnya tadi itu berarti sudah selesai. Iya, Oke, museum dua, taman satu, gedung pemerintahan satu, jadi 4 tempat 4 tempat. Oke, berdekatan. berdekatan. Ya, kind problem. Sekarang kita lanjut ke yang 5A di postkarte, kartu pos. Was schreiben Katarina und Johannes? Apa yang ditulis oleh Katarina dan Johannes? Beantworten Sie die Fragen. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaannya ini yang wie finden Sie Basel? Apa pendapat mereka tentang Basel? Was haben Sie gemacht? Apa yang telah mereka lakukan? Was machen Sie morgen? Apa yang akan mereka lakukan besok? Ini ditemukan jawabannya di dalam postkarte. Apa yang mereka temukan besoknya? Nomor 1, apa pendapat mereka? Nomor 2, apa yang sudah mereka lakukan? Nomor 3, apa yang akan mereka lakukan besok?
Isinya tentang apa yang sudah mereka lakukan. Isi yang mana? Kata-kata ini? Ya, yang telah mereka lakukan itu di nomor 2. Lalu untuk nomor 1 dan 3-nya? Pendapat mereka tuh di sana sangat menyenangkan, bisa mengunjungi museum, Fitra Museum. Apa pendapat mereka sangat menyenangkan jika paman berada di sini. Pendapat mereka tentang Basel itu si Vinden Basel Sertion. Ini ada di kalimat pertama. Oke, itu nomor 1. Lalu kalau nomor 2, apa yang sudah mereka lakukan? Ini jawabannya. Sie haben das Vitra Design Museum besucht und eine Statue gemacht. Nih. Dan yang terakhir, was machen Sie morgen? Apa yang akan mereka lakukan besok? Morgen. Noch einmal. Spaziergang im Zoo und gehen shoppen. Ya. Nah, itu dirubah ke dalam bentuk kalimatnya menjadi morgen gehen Sie in den Zoo und shoppen. Morgen gehen Sie in den Zoo und shoppen. Itu ya. Morgen Gehen. Morgen gehen Sie in den Zoo und shoppen. Jadi menurut mereka Basel itu indah, menyenangkan, karena ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Hari ini kami mengunjungi Museum Desain Vitra dan melakukan tur kota yang menyenangkan. Besok kami akan berjalan-jalan di kebun binatang dan berbelanja. Itu ya. Berarti yang nomor 2-nya apa yang gemahnya? Ya, nomor 2 jawabannya itu. Ya, dibuat ke dalam bentuk kalimat menjadi Sie haben das Vitra Design Museum besucht und eine Statue gemacht. Ya, Sie haben das Vitra Design Museum besucht. Und eine Statue gemacht. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang dilihat ke yang kotak kecil warna orange ini yang Sätze verbinden den, ya. Itu adalah materi hari ini. Moment. Nah, jadi den, ya, den ini merupakan conjunction. Conjunction atau kata penghubung. Jadi dia berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat atau lebih. Nah, bentuk conjunction ini ada bermacam-macam, ya, yang bisa disingkat menjadi seperti ini. One moment. Ini. Sebentar ya. Silakan dicek di kolom chat Zoom. Nah, jadi ini apa namanya conjunction yang akan kita pelajari sekarang itu yang den. Artinya karena. Ya. Artinya karena. Dan karena.
ya. Dan contoh kalimatnya misalnya seperti ini. Anita geht heute nicht in die Schule, denn sie ist krank. Anita hari ini tidak bisa pergi ke sekolah karena dia sakit. Seperti itu. Nah, di sini untuk apa namanya? Untuk then itu kan artinya karena. Lalu kalau while itu juga artinya karena, ya. Tapi dia perbedaannya adalah penggunaannya. Penggunaannya kalau misalnya yang then itu dia mengikuti struktur kalimat Hauptsatz. Jadi kata kerjanya ada di posisi kedua. Gitu. Mana ya contohnya? Seperti ini. Ich lerne Deutsch, denn ich möchte in Deutschland arbeiten. Aku belajar bahasa Jerman karena aku ingin bekerja di Jerman. Nah, tapi kalau misalnya pakai while itu dia mengikuti struktur kalimat Nebensatz. Nebensatz itu anak kalimat, jadi kata kerjanya ada di akhir kalimat. Seperti ini. Lerne Deutsch while ich in Deutschland arbeiten möchte. Aku belajar bahasa Jerman karena aku ingin bekerja di Jerman. Untuk yang den, dia mengikuti Hauptsatz, kalimat utama. Makanya kata kerjanya itu apa namanya ada di posisi kedua. Di posisi kedua ini ich lerne, ich möchte, ya itu berarti verbnya di posisi kedua setelah subjek. Lalu kalau yang pakai while ini möchte-nya dia jadi di belakang. Untuk kalimat awal ich lerne Deutsch itu masuknya ke Hauptsatz. Kalimat utama. Nah, lalu mulai dari Kan jadi ya, Kunstgefalmirnya yang dirubah apa, Frau? Kan 2D. mm, Ich mag das Museum. Dan ya, Kunstgefalmirs atau gimana? Yang then dirubahnya apa? oh iya, then Dan one moment then um, untuk yang ini berarti perubahannya nggak ada yang bisa dirubah ini. iya sebentar. Kalau gitu um, yang dirubah iya ya di kalau gitu untuk then-nya silakan ditaruh saja di posisinya. Kalimatnya tidak usah dirubah ya. Karena seperti yang satu itu kan dia tidak merubah ya, dia langsung den man kan filmahan. Berarti nanti yang nomor dua den den Kunst gefällt mir. Gefällt. Iya, seperti itu. Langsung saja.
Frau yang 4, haben Sie wir müde, denn wir haben viel gesehen und gemacht. Kayak gitu. Iya, betul. Nggak ada yang berubah berarti. Nggak ada, karena konjugasinya sudah sesuai semua. Ya, ini memang hanya menambahkan den-nya saja. Iya. Oke, berarti sudah. Sudah, Frau. Boleh dari nomor 2. Ich mag das Museum, denn Kunst gefällt mir. Richtig. Nomor 3. Wir essen sehr viel, denn es gibt gut viel Restaurant. Es gibt viele gute Restaurant. Tetap saja. Dan, Es gibt gut, ya, gut viel Restaurant. iya betul. Lalu, nomor 4. Abends sind wir müde, denn wir haben viel gesehen und gemacht. Iya, richtig. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke 6A. In welche Stadt in DACH möchten Sie fahren? Kota mana di Jerman, Austria, dan Swiss yang ingin Anda kunjungi? Arbeiten Sie zu zweit, kerjakan secara berpasangan. Recherchieren Sie Informationen, cari informasi. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es? Pemandangan apa saja yang ada di sana? Was kann man in der Stadt machen? Apa saja yang bisa dilakukan di kota tersebut? Berichten Sie, tulis sebuah laporan. Jadi ini memilih kota mana di Jerman, Austria, dan Swiss yang mau dikunjungi, lalu dikerjakan sendiri saja, mencari informasi mengenai pemandangan apa yang ada di kota tersebut, dan hal apa yang bisa dilakukan. Ini ditulis ya seperti apa namanya yang boleh seperti yang 5B ya. Oh, Entschuldigung. Di sini memakai formatnya yang di sebelah kanan, yang di dalam kotak. Misal, in Berlin, gibt es, bla bla bla, ya. Lalu man kann hier, ada apa di sana? Di musim panas atau di musim dingin bisa ngapain? Lalu eine Sehenswürdigkeit is, salah satu pemandangannya adalah apa? Itu dicari. Alles klar? Ya. Ya. Misalkan innya langsung merujuk ke kota ya atau negara. Keep S. Betul. In Deutschland, Keep S or tuh in Berlin, give S ini, give S itu ada. Jadi misal give S feel good restaurant, order apa lagi atau hal-hal lain ya yang berhubungan dengan apa namanya pemandangan, Entschuldigung, ya. Alles klar? Ya, Bro. Oke, ini silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dari kemarin kita belum sempat ke Ubungsbuch ya, Bu Lia? Iya. Oke, kalau begitu nanti jadi PR aja dikerjakan. Oh, nanti aja ya. Silakan dibuat dulu kalimatnya.
Man. Frau, misalkan di Oostenrijk gibt es viel Museen and Restaurant. Ya. Man kann hier het essen und trinken. Man Im kann Sommer, essen ya, und trinken sehr gut, gitu ya. ya, Oke. uh, Man kann hier essen und trinken. und Ya, trinken, boleh. und trinken, Ya, lalu sehr gut. sehr good-nya kalau mau pakai yang in. Tapi kalau pakai man kann Man kann here, hier, mm-mm. huh? Kalau pakai yang man Man kann kann here, itu bisa langsung aja man kann hier viele apa namanya? Viele essen und trinken viele lecker essen und trinken. Misal, viele lekker. ya, viele lecker essen und trinken. Terus in Sommer Mm-mm. kann man eh, seperti cerita teman, kalau di Austria itu summer mereka kayak paguyuban Batak suka ada perkumpulan anak-anak Batak. Kemarin mereka kayak pesta adat pakai apa sih kain Batak ulos, Oh, pesta ulos iya, kemarin tuh di Austria. boleh, boleh seperti itu. Silakan. Berarti Kanman apa namanya gitu ya? Ulos party, ulos Batak party gitu ya. Eh, Ulos Batak Ulos Fair mungkin ya, perayaan ya. Batak ulos fair ya. Iya, Fair atau Fair Meet Batak Fair. Ulos. Itu juga bisa perayaan dengan Batak Ulos gitu ya. Ulos. Mm-mm. Soalnya tahun kemarin diliatin acara pesta ulos undangan dari Austria. Oke, boleh seperti itu. Beberapa ya istri-istrinya Batak, lakinya bule, mereka tetap pakai ulos tari manotor kayak gitu. Oh, iya. Oke, bisa seperti itu. Itu aja sih. Sudah ya, Frau. Ya, Terus eine Schehen Woodkite-nya iya. maksudnya Itu ada pemandangan apa di sana? Aina Seidenwürdigkeit is salah satu pemandangannya adalah ada apa? Pemandangan di Austria itu. Woodkite. Mm-mm. Silakan ini dicari ada apa Apa ya? pemandangannya. Boleh, boleh dicari di Google kan problem ya. Dan nanti hasilnya tolong dikirim via WA ya, Bu Lia. Ya, Frau. Oke. Is good. Oh iya. Dan nanti PR-nya di Ubung Sbu itu mulai dari halaman 150 sampai ke halaman 155 bagian 6. Nanti seperti biasa yang ada kurunnya di skip dulu. Good. Der viel Schönbrunn. Istana itu apa sih? Eh, istana itu apa ya? Auf English dia castle di Burg. Bisa Burg, Schönbrunn. bisa juga Das Kastel. Kastel Schönbrunn. Boleh. Eh,
ada danau, Kastile, Mm-mm. danau dan pegunungan. Oke, boleh itu ditulis juga. Si, Danaunya apa disebutnya? si, Tiun, satu pegunungannya. lagi pegunungan ya. Pegunungan itu Berge, berarti kalau moment. Pegunungannya banyak. Wienerstad, Oke. Stopper. Kalau Dah. pegunungannya hanya satu, itu berg saja. Tapi kalau plural, berge. Ya, Berge. ya. Kalau dia plural. Kalau Pakai di umlaut ya? sini enggak pakai umlaut. Enggak. Okay. In Austria gibt es viel Museum und Restaurant. Man kann hier viel lecker essen und trinken. Im Oke. Sommer kann man Batak Ulos feiern. Ya. Eine Schönwoodkeit ist schon ist Kastel Schönbrunn, Kastil, Ya. See und Berge und Wiener Stadt Super. Super. Oke, bisa seperti itu ya. Kalau gitu berarti sudah selesai tugasnya. Silakan mengerjakan ubungsbuh ya sebagai PR mulai dari halaman 150 sampai halaman 155. Entschuldigung karena agak banyak ya. Karena dari 150 sampai 100 55 yang 6, bagian 6. Eine Postkarte. Itu ya. ini 556. Iya. Oke. Oke, Ini sampai sebenarnya PR-nya udah sebagian dikerjakan. Oke. Nggak apa-apa. Ya, boleh nanti dilanjutkan aja mengerjakannya ya. Seperti biasa nanti yang ada huren di skip dulu. Oke, Ya. baru kita bahas besok ya. Maaf karena kita belum sempat diubung 10 dari kemarin ya. Dan maaf juga Ya, karena Frau. pembelajaran hari ini jadi menggunakan banyak link ya. Iya, Frau. Makasih, Frau, sebelumnya. Iya, sama-sama. Kalau gitu, vielen Dank für heute und bis morgen. Auf Wiedersehen. Frau. Terima kasih.